तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पंचम परिच्छेद गिरीशंक भासभवन ज्ञान भक्ति समन्वय कथा। ठाकुर श्रीरामकृष्ण गिरीश घोषଙ୍କର बसुपड़ा स्थित बासभवन में बसी भक्त मान सहित ईश्वरीय कथा कहते। समय 3टा। मास्टर आसी भूमिष्ठ हो प्रणाम कले। आज बुधवार फाल्गुन 15 दिन शुक्लपक्ष एकादशी 25 फेब्रुआरी 1885 ख्रीष्टाब्द। गत रविवार दिन दक्षिणेश्वर ठारे श्रीरामकृष्णଙ୍କର जन्म महोत्सव पालित हो जाइछि। ठाकुर गिरीश घोषଙ୍କ घर हो स्टार थिएटर वृषकेतु अभिनय देखा जीवे। ठाकुर अल्प किछि समय आगु आसिछन्ति। काम सारी आसु आसु मास्टरंकर डेरी हो जाइछि। से आसी देखिले ठाकुर उत्साहर सहित ब्रह्मज्ञान और भक्तितत्वर समन्वय कथा कहउछन्ति। श्रीरामकृष्ण गिरीश प्रभृति भक्तमानक प्रति जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति जीवर एही 3टी अवस्था। जो माने ज्ञान विचार करती से माने जीवर एही 3टी अवस्था को मिथ्या बोली उड़ाई दियंती। से माने कहती ब्रह्म एही 3 अवस्थार अतीत, से स्थूल सूक्ष्म कारण एही 3 देहर अतीत, सत्व रज तम एही 3 गुणर अतीत। सबु किछि माया। जेपरि दर्पण रे प्रतिबिंब पड़ी, प्रतिबिंब किछि नुहे। ब्रह्म ही वस्तु, आउ सबु अवस्तु। ब्रह्मज्ञानी माने आहुरी कहती देहात्म बुद्धि थिबा जाय 2टा देखा जाए, प्रतिबिंब मध्य सत्य बोली मने हुए। एहीपरि बुद्धि चलीगले सहम मु सेही ब्रह्म एही अनुभूति हुए। जड़े भक्त पचारुछंती ताहेले कौन आमे सबू विचार मार्ग रे जीवु? श्रीरामकृष्ण कहउछंती विचार होउछि गोटिए मार्ग, वेदांतवादींकर मार्ग। आउ गोटे मार्ग अच्छी ताहा होछि भक्ति मार्ग। भक्त जदि ब्रह्मज्ञान पाई व्याकुल होई कांदे ताहेले से ताहा मध्य पाए। 2टी मार्ग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उभय मार्ग रे ब्रह्मज्ञान लाभ हेबो। कहीं कहीं ब्रह्मज्ञान लाभ पर लोकशिक्षा पाई भक्तिभाव आश्रय कर रहंती। जेपरि अवतार पुरुष माने देहात्म बुद्धि मु बुद्धि किंतु सहजरे जाय नाही। तबे ईश्वरंक कृपारे साधकर समाधि हेले जाए। निर्विकल्प समाधि, जड़ समाधि। समाधि पर अवतार मानकर मु फेरी आसे। विद्यार मु, भक्तर मु। एही विद्यार मु द्वारा लोकशिक्षा हुए। शंकराचार्य विद्यार मु रखिथिले। चैतन्यदेव एही भक्तर मु द्वारा भक्ति आस्वादन करुथिले। भक्ति भक्त नहीं रहुथिले। ईश्वरीय कथा कहूथिले और नाम संकीर्तन करुथिले। मु तो सहजरे जाय नाही। तेणु भक्त जाग्रत स्वप्न प्रवृत्ति अवस्था अस्वीकार करे नाही। भक्त सबु अवस्था स्वीकार करे। सत्व रज तम 3 गुण मध्य माने। भक्त देखे जे ईश्वर ही 24 तत्व होइछन्ति, जीव जगत होई रहिछन्ति। पुणी देखे जे से साकार चिन्मय रूप में दर्शन दियंती। भक्त विद्यामय आश्रय कर रहे। साधु संग तीर्थ ज्ञान भक्ति वैराग्य ए सबू को आश्रय कर रहे। से कहे जदि मु सहजरे जीव नाही ताहले सला दास भक्त होई रही थाउ। भक्तर मध्य एकाकार ज्ञान हुए। से देखे ईश्वरंग व्यतीत अन्य किछि नाही। स्वप्नवत बोली कहे नाही। से कहे से ही यही सबू होइछन्ति। जपरि महम बगीचारे सबुकिछि महमरे तैयारी, तेबे विभिन्न रूप। भक्ति दृढ़ हेले भक्तर एहीपरि बोध हुए। पिताधिक्य हेले कामल रोग हुए। सेतेबेले सबु जिनिस ताकू हलदिया दिसे। श्याम को चिंता करी करी श्रीमती सबु श्याममय देखुथिले। एपरिकी निजकु मध्य श्याम स्वरूप बोली बोध हैला। पारदर ह्रदरे खंडे सीसा अनेक दिन धरी रहिले शेषरे पारद पालटि जाए। असरपा को कुमरे पका धरिले असरपा ताकू भावी भावी स्थिर हो जाए। आउ हलचल हो पारे नाही। शेष को निजे कुमरे पका हो जाए। सेहीपरि भक्त ईश्वर को चिंता करी करी अहंशून्य हो जाए। से अनुभव करे जे से ही मु ही से।
ଅସରପା କାଚପୋକ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଁ ଭାବ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ। ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଭାବ। ମୁଁ ବର୍ଷେ କାଳ ଦାସୀ ଭାବରେ ଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମମୟୀଙ୍କର ଦାସୀ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ନଥ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିଲେ କାମ ଜୟୀ ହୁଏ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କୁ ମାତୃ ରୂପରେ ଦେଖେ। ମୋର ମାତୃଭାବ। ମାତୃଭାବ ହେଉଛି ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ। ତନ୍ତ୍ରରେ ବାମାଚାରର କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପଥ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପତନ ହୁଏ। ଭୋଗ ରହିଲେ ହିଁ ଭୟ। ମାତୃଭାବ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ପରି। କୌଣସି ଭୋଗର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏକାଦଶୀ ଅଛି। ଏଥିରେ ଫଳ ମୂଳ ଖାଇହେବ। ପୁଣି ଏକ ପ୍ରକାର ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଚି ତରକାରୀ ଖିଆଯାଏ। ମୋର କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ। ମୁଁ ମାତୃଭାବରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଦେଖିଲି ସ୍ତନ ମାତୃସ୍ତନ, ଜନି ମାତୃଜନି। ଏହି ମାତୃଭାବ ସାଧନାର ଶେଷ କଥା। ତୁମେ ମୋର ମା, ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଶେଷ କଥା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ। ସେ ଯଦି ଭୋଗ କାମନା କରେ ତାହେଲେ ବିପଦ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଭୋଗ ହେଉଛି ଛେପ ପକାଇ ପୁଣି ସେହି ଛେପକୁ ଖାଇବା। ଟଙ୍କା, କଉଡ଼ି, ମାନ, ଯଶ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏହିସବୁ ଭୋଗ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଭକ୍ତିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ବା ଆଳାପ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ନିଜର କ୍ଷତି ହୁଏ, ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଦେହଧାରଣ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା କିମ୍ବା ବେଶୀ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରମଣ 8 ପ୍ରକାରର। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ରମଣ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ରମଣ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଜନରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର। ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଯୁବତୀ ହୋଇଥିଲେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ନିୟମ। ସଂସାରୀମାନଙ୍କର କଥା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ 7 ପ୍ରକାର ରମଣରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥର ଋଣ ରହିଛି। ଦେବଋଣ, ପିତୃଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଋଣ। ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଓ ସେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କିଏ ମନ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ବିଦ୍ୟାଶକ୍ତି କିଏ ଅବିଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ଯେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଶକ୍ତି ତାହାର କାମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୃତି ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ, ନିଦ୍ରା ଅଳ୍ପ। ସେ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଠେଲିଦିଏ। ବିଦ୍ୟାଶକ୍ତିଠାରେ ସ୍ନେହ, ଦୟା, ଭକ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର କିପରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ କାଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅବସର ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଖରାପ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଖରାପ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେରା ଆଖି, କରଡ଼ ଆଖି, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ, ବିରାଡ଼ି ଆଖି, ବାଛୁରୀ ଗାଲ। ଗିରିଶ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ହିଁ ସାର। ଭକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି, ରାଜସିକ ଭକ୍ତି ଓ ତାମସିକ ଭକ୍ତି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତିରେ ଦିନହୀନ ଭାବ, ତାମସିକ ଭକ୍ତିରେ ଡକାୟତ ଭଳି ଭାବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି, ମୋର ପୁଣି ପାପ। ତୁମେ ମୋର ନିଜର ମା, ମୋତେ ଦେଖା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗିରିଶ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ତାମସିକ ଭକ୍ତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନର କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଦର୍ଶନ ହେଲେ ସମାଧି ହୁଏ। ସମାଧି 5 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଗତି ପରି ମହାବାୟୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳରେ ମୀନ ଯେପରି ଗତି କରେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ଗତି, ସର୍ପ ଯେପରି ଗତି କରେ।
चतुर्थ पक्षीर गति अर्थात पक्षी जपरी गोटे डालू अन्य डाल को उड़ी बुले। पंचम कपिवत महावायु मर्कट परि लंफ प्रदान करी मस्तक को उठे और समाधि हो जाए। यह व्यतीत अन्य दुई प्रकार समाधि अच्छी। प्रथम स्थित समाधि, साधक एथिरे एका बेलके बाह्य ज्ञान शून्य होई बहु समय अथवा अनेक दिन रही थाए। द्वितीय उन्मना समाधि, एथिरे साधक हठात विक्षिप्त मन को चारिआडू गटाई आनी ईश्वर सहित जोग कर दिए। मास्टर प्रति, तुम्हें यह बुझीपारुछ? मास्टर कहते आज्ञा हाँ। गिरीश पचारुछंती, ईश्वर को कौन साधना द्वारा लाभ करा जाए? श्रीरामकृष्ण कहते लोक मैंने नाना उपाय पाती, कहीं अनेक तपस्या कर और साधन भजन करी पाती, तांकु साधन सिद्ध कहती। कहीं जन्मावधि सिद्ध जेपरी नारद सुखदेव प्रभृति एमानकु नित्य सिद्ध कहती। पुणी अछंती हठात सिद्ध, एमाने ईश्वर को हठात लाभ करिसंती। जेपरी आगरू आदौ आशा नथिला, हठात जड़े नंदबसु परी संपत्ति पाईगला। श्रीरामकृष्ण कहते आहरी मध्य अच्छी स्वप्न सिद्ध और कृपा सिद्ध। यह कही ठाकुरे भाव विहड़ हो गीत गाउछंती। समस्ते कि श्यामा धन पाती, समस्ते कि काढ़ी धन पाती, अबध मन बुझेना यही भ्रांति। शिवंग असाध्य साधन मन रंगा पୟରେ मनाती, इंद्रादि संपद सुख तुच्छ हुए जी माँ को भावती। सदानंद सुखे भासे श्यामा यदि फेरी चाहती, जगींद्र मुनीन्द्र इंद्र जे चरण ध्यान न पाती, निर्गुण कमलाकांत तेबे लभंती से चरणे शांति। ठाकुरे किछि समय भावाविष्ट हो रही। गिरीश और अन्य भक्त माने सम्मुखरे अछंती। किछि दिन पूर्वे गिरीश स्टार थिएटर रे ठाकुर को बहु कटुवाक्य कही, किंतु एबे तांकर शांत भाव। श्रीरामकृष्ण गिरीशंक प्रति, तुमर यही शांत भावटी भल। मु माँ को कही, माँ यह शांत कर दियो, ताहले मते जहाँ ताहा कहब नहीं। गिरीश मास्टर प्रति, मोर जीभ को कही जेपरी टाणी धरी कथा कहाई देउना। श्रीरामकृष्ण एवं मध्य भावस्थ और अंतर्मुख, निकटर थिबा लोकमानंकु और वस्तु सबको धीरे धीरे भूली जाउछंती। सामान्य प्रकृतिस्थ होई मन को बहिर्जगत प्रति आनिबाकु चेष्टा करुछंती। भक्त मानंकु पुणी देखुछंती। मास्टर प्रति, एमाने सबु दक्षिणेश्वर जाती, गले जातु, माँ सबु जानती। जड़े प्रतिवेशी युवकों प्रति, अच्छा तुम्हें कौन भावुच? मनुष्यर कौन कर्तव्य? समस्ते नीरव अछंती। ठाकुरे कौन कहउछंती जे ईश्वर लाभ ही जीवन उद्देश्य। श्रीरामकृष्ण नारायण प्रति, तू परीक्षा पास करिबु नाही, जानी रख पाशमुक्त शिव पाशबद्ध जीव। ठाकुरंकर एवं मध्य भावावस्था रही। पाखरे ग्लास रे पानी थिला, पीले से मन को मन कहउछंती, भाव अवस्था पानी तो पीली। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।